अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस खुद बहुत नज़र आती रहें। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जंतर मंतर और तंत्र, ये क्या चीज़ें होती हैं। ये अल्फाज आप बहुत सुनते होंगे, जंतर मंतर या मंतर तंत्र, ठीक है जी। तो ये इसी तरह तवीज़ गंडे, ठीक है, जादू टोना, तो ये इनकी थोड़ी सी मैं ख़ास तौर पर जंतर मंतर तंत्र इन अल्फाज की थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि ये क्या चीज़ होती है। जंतर देखें, जंतर जो होता है, जंतर में कुछ चीज़ लिखने को कहा जाता है, यानी जादू के अमलियात में जो लिखने की जो चीज़ें होती हैं उनको जंतर कहा जाता है। इसी से जंतरी है, जंतरियाँ होती हैं बाज़ार में आती होती हैं साल की, जिनमें सितारों का और उनकी चालें और उनका वो आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा और ये वो, तो यानी ये नंबर, तवीज़ नंबर और ये सितारों की चालें और सितारों की चालों के हिसाब से वो पता नहीं वो सर्द और गर्म और पता नहीं क्या इस किस्म के जो सारा सिस्टम होता है, जो नजूमियों का जो होता है, तो उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें होती हैं इनको जंतर कहा जाता है। दूसरी चीज़ है जी तंत्र। तंत्र कहते हैं किसी अमल को जिसमें जादूगर कोई अमल करता है। मिसाल के तौर पर मोमबत्तियाँ जलाना एक अमल है, फिर उसमें ऊद की खुशबू और ये करना, फिर जी बातियाँ जलाना, हाँ जी, कोई जानवर ज़िबा करना, कोई आपसे कहा जाता है कि जी कव्वे की सीरी लाओ, उल्लू की सीरी लाओ, फ़लाँ लाओ, गोश्त इतना लाओ, उसको फ़लाँ जगह फेंकना है, या हमें ज़ाफ़रान चाहिए, आपका मसला था हाल होगा, आप हमें ज़ाफ़रान दें, अब आप हमें ऊद दें। इस किस्म की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मंगवा कर उन पर कोई अमल जो किया जाता है उस अमल को तंत्र कहा जाता है। तीसरी चीज़ है जी मंत्र। मंत्र कहते हैं कुछ कलिमात, वो कलिमात कि जिनको अपनी ज़ुबान से अदा किया जाता है। तो तीन चीज़ें होंगी, जंतर लिखना, तंत्र कोई अमल करना और मंत्र बोलना, यानी कलिमात कुछ पढ़ना, गैरुल्लाह को पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, शैतानों को या किसी गैरुल्लाह को इस्तिआनत के लिए और मदद के लिए पुकारना और उसको उस दर्जे की तारीफ़ उसकी करना जो अल्लाह की तारीफ़ है। तो उम्मीद है कि ये तीन चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जंतर लिखना, तंत्र कोई अमल करना और मंत्र बोलना, ठीक है ना, मतलब कोई कलाम पढ़ कर दम करना या जो भी, ठीक है ना। तो ये जादू जो होता है इसमें चूँकि तीनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जादू में जंतर भी होता है, कुछ लिखे जाते हैं, कलिमात लिखे जाते हैं, नंबर लिखे जाते हैं, नक्श बनाए जाते हैं। 6 कोनों वाला सितारा बहुत ज़्यादा ये आम है, ये बनाया जाता है, ठीक है जी, उसके अंदर नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। इसी तरह जादू के अंदर तंत्र भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी अमलियात किए जाते हैं। कभी आपसे गोश्त मांगा जाता है, कभी कोई जानवर मांगा जाता है, कभी बकरा, कभी काला मुर्गा, कभी कौवा, कभी उल्लू, या और कोई चीज़ें आपसे मंगवाई जाती हैं, ज़ाफ़रान हमें दे दें, ऊद हमें दे दें, फ़लाँ चीज़ दे दें, तो उन पर जो अमल किया जाता है। इसी तरह जादू के अंदर तीसरी जो चीज़ होती है वो मंत्र भी होते हैं, पढ़े जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये नादे अली जो है ये भी एक मंत्र है। इसके ज़रिए चूँकि गैरुल्लाह को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला के मकाम पर लाकर बिठा दिया गया है और वो मकाम उनको दिया गया है जो अल्लाह का मकाम है इस नादे अली में। लिहाजा इसको जब पढ़ा जाता है तो फ़ौरन शैतान हाज़िर हो जाते हैं और फिर वो जो पढ़ने वाला होता है उसने जो उसका पहले ज़ाहिर उसका कोई चिल्ला वगैरह उसको करना पड़ जाता है, अब उसके बाद वो हाज़िर हो जाते हैं और फिर उनसे जो काम लेना चाहता है कुछ ना कुछ वो काम वो उसके करते हैं, लेकिन वो बंदा काफिर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नादे अली आपने देखा होगा, वो मरी में पीर अज़मत जो है वो बड़े मशहूर हैं, उनके पास लोग बड़े जाते हैं। तो वो और अब उसका बेटा भी आ गया है, तो वो यही नादे अली पढ़ते हैं। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ और तौसीफ़ में ये अशार हैं और इनमें उनको अल्लाह ताला के मकाम के बराबर जाकर बिठा दिया गया है। वो पढ़ते हैं तो फिर वो शैतान आ जाते हैं और फिर सामने जो बंदा बैठा होता है उस पर हाज़िर होकर वो फिर बोलना शुरू कर देते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि शायद इस पर जिन हाज़िर हो गया, उस पर जिन हाज़िर नहीं होता, वो उनके अपने शैतान और जिन होते हैं। बहरहाल जिन जादू की बहुत सारी अक़साम है, वैसे तो मैं इन पर अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जादू की जो अक़साम हैं
ان پر کون کون سی اقسام ہے، کیسے کیسے وہ کام کرتی ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو جادو کے حوالے سے بتا دوں کہ بنیادی طور پر جادو دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نظر بندی، جس میں چیز اسی طرح ہی ہوتی ہے لیکن نظر بندی ہوتی ہے، یعنی انسان کی نظروں پر جادو کر دیا جاتا ہے، انسان کو کچھ اور نظر آتا ہے. اور یہ نظر بندی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کی گئی تھی. وہ جب ان کا فرعون سے مقابلہ ہوا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ وہ فرعون نے جو مقابلے کا اعلان کیا، لوگ آئے تو انہوں نے وہ رسیاں پھینکی یا لکڑیاں وغیرہ پھینکی، تو وہ یخیل الفاظ ہیں اس طرح کے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ سانپ تھے، یعنی حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھیں لیکن وہ نظر بندی کی گئی تھی لوگوں کو بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے نظر بندی. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس میں واقعتاً کسی چیز پر بالفعل جو ہے وہ اٹیک کیا جاتا ہے یا اس بالفعل کس چیز کو متاثر کیا جاتا ہے. تو ایک جادو کی یہ قسم بھی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پر جادو کی دو قسمیں. پھر آگے اس سے جادو کی بہت ساری اقسام بنتی ہیں جن میں جادو کرنے کے لیے کبھی ارواح خبیثہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے، کبھی تقرب شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کی تعریف اور توصیف کر کے، اس کی وہ حمد کر کے جو اللہ کی کرنی چاہیے، شیطان کی وہ حمد کر کے کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو تعویذات دیے جاتے ہیں بعض اوقات آپ کو دیے جاتے ہیں، تو وہ جو نمبر ہوتے ہیں ان نمبروں میں اصل میں وہ کوڈنگ ہوتی ہے، تو ان میں وہ شیطان کی تعریف کی گئی ہوتی ہے. یا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعویذ ایسا لکھا ہوتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جاتا، بالکل ایسا. تو وہ اصل میں کچھ اس قسم کے کلمات لکھے جاتے ہیں کہ جن میں شیطان کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے. تو وہ ایک طرف قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی تعریف ہے، اور ایک طرف وہ شیطان کا کلام ہے جس کو لکھا جاتا ہے اور وہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ گلے میں ڈالیں. تو ظاہر آپ گلے میں ڈالتے ہیں تو آپ شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اگرچہ وہ نادانی میں ہوتا ہے. اس پر ہم چلیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نادانی میں جو آپ سے ہوا اس پر توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تو لیکن ظاہر ہے شرک تو ہوتا ہے تو اس سے شیاطین پھر کچھ نہ کچھ وہ کام یا مدد وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن انسان وہ یعنی بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال کبھی ارواح خبیثہ سے مدد لی جاتی ہے جادو میں، کبھی جو ہے وہ جنات تقرب شیطان کی پوجا کر کے اس کی تعریف کر کے اس سے پوجی جاتی ہے. اور کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جادو کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو کواکب پرست یعنی ستارہ پرستوں کی ہے، کہ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کو پکارتے ہیں، ستاروں کی تاثیر مانتے ہیں. حالانکہ علماء نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ ستاروں کی تاثیر ماننا یہ یعنی کفریہ عقیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس قسم کی جادو کی بھی ایک قسم ہوتی ہے کہ جو ستاروں کی تاثیر مانی جاتی ہے. اسی سے وہ آگے وہ سارا علم نجوم نکلتا ہے، اور وہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اور یہ وہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک پیدا ہونے والے وہ اخبار میں پوری ایک لسٹ آتی ہوتی ہے کہ آپ کا آج یہ ہوگا ایسا ہوگا فلاں. بہرحال اس پر میں انشاءاللہ ایک تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا کہ جادو کی اقسام کیا ہیں. اب صرف میں نے آپ کو اتنا بتانا تھا کہ جنتر منتر تنتر کیا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.